Okay, good morning mga boss. Welcome to Katrina Vlog. Sa August 12, no? So, recap ta resulta. Sa 2 p.m. kahapon, 994. 5 p.m. 489, no? Natag na ko ni kahapon sa 2 p.m. So, nigawa siya sa 5 p.m. Pagkagabi 387, delete na kayo ni natag na ko. So, karon pa na ta. So, proceed na ron sa all draw ta karon. So, 2 p.m. 5 p.m. to 9 p.m. itong pa all draw karon. Okay. So, sa gusto mo sabay karong adlaw, pick up lang wa sa gusto lang. So, screenshot mo pick up sa gusto mo sabay karon. Okay. Atong combination karon. So, sa best combi na to karon. So, all draw. Ano best combi na to karon. So, 12 August na to karon mga boss. Kaya na yan ta proceed no. So, pasakay na to karong adlaw. So, 4-5. So, guide na to. Dus. So, 4-5 to. Pwede siya. Target rumble. So, screenshot mo ng pick up. Next. So, hot combination. So, hot combi na to karon. Target rumble. So, screenshot mo. Sa condol sa inyong hearing or dool sa inyong guide karong adlaw, pick up mo. Katong gusto mo sabay, kuha mo na. Pick up katong alanganin, dili mo sabay, pwede ra gyapon no, lantaw lang sa tuwang ipanghatag karong adlaw nga best combi. Okay mga boss, so next. So all ni mga boss pwede ni siya 2 p.m, 5 p.m, 9 p.m do. Okay. So best number. Sa kinilang. So 364 spin 15. So target rumble.
Next, screenshot mo, pick up mo mga boss. Para dili man ito malimtan na yun, no? Okay. So, special. So, na ito special number karong adlaw. So, kanilang ito special number karong adlaw. Sa target ng bola ito na. So, palihag lang kag share mga boss sa atong mga followers, update sila, updated para ma-updated sila, no? Palihag lang kag follow, like. So, wala pa naka-like mo. So, wala pa naka-follow and share. Pwede ba share niyo itong video, okay? So, good. Next. Nada best double karong adlaw. Best. So, best double na ito karong adlaw. Okay. So, another number na to, atag lang na to ng atong triple. So, palihag lang kag share mga boss. So, wala naka-follow para update mo, follow mo. Okay. So, good luck para sa pa-order na to karong adlaw. Best combo to din, no? So, October 12 sa karon. So, follow, like, and share. Good luck.